no comment ragid unta kuaning dakong issue sa corruption karon kay kinsa ra gud ta, ordinaryo ra ta, pero ordinaryo man ka or taas imong estado sa kinabuhi, you should be involved. Kay kanang mga kwartang ilang gikawat, tax man na gikan, buwis, and kitang tanan involved sa tax. Palit kag diaper, palit kag electric pan, or kwartahan ka, palit kag aircon, magpagasolina ka. These things involve tax, buwis. Muna yung gikawat nila. Maong magpakabana kita. Magpanginaot yapon ta nga ma-settle, malimpyo, parusahan ang mga involved ani. Because pundo na, kwarta na sa tao. And hopefully, not only i-allocate nila sa tarong, but i-implement sa matarong, and we all can benefit sa mga nindot nga projects, road, transit, public transport, healthcare system, education, and etc. No comment na bitaw, no comment. Bye.